Hawakan ng basahan. Eh, ganon. Ah, punasan. Dali. Kuya, punasan table na. Punasan. Hawakan basahan. Dali na. Hawakan basahan. Tapos, ganon table. Punasan. Ganon, no? Come. Ganon, no? Table, come. Punasan table, come. Ay. Kuya, punasan table. Ganon, no? Gayahin mama. Ah. Dali na. Punasan table, punasan. Punasan table. Yan na, huwag katawa-tawa dyan. Ganun gawin mo. Gayahin mo si mama. Dali na, punas table para kita ang teacher. Bigay kay teacher video. Dali na. Punas table. Punasan ang table. Ay. Punasan table. Punasan table. Bangon dyan. Punasan table. May kanin table, oh. Punasan mo. Ay. Kuya. Punasan table na para bigay teacher yung video. Dali na. Huy. Dali na. Punasan na table. Ganon, oh. Gayan mama. Ganon, oh. Ganon, oh. Diyan ka naman banda. Dyan. Dali. Punasan. Punasan table. Punasan. Kuya. Shh. Hey. Shh. Kuya. Huwag lang magtingin-tingin kung saan. Punasan table. Punasan kasi. Punasan table na. Dali na. Punasan na. Hawakan basahan. Aray ko. Huwag sibain mama, ah. Punasan table lang ba? Dali na. Ganun, no? Ayan, mama. Dali na. Punasan na. Doon ka banda magpunas. Kasi dito napunasan ko na. Doon ka banda. Opo, harap doon sa may table. Harap. Uy. Harap table na. Punasan na. Hawakan basahan. Hawakan mo. Hawakan basahan. Meron dyan. Meron ata dyan, nak. Ay, huwag yan. Mainit yan na miro. Ay. Shh. Punasan. Bilis na. Punasan na table. Punasan na. Amadeo. Punasan table. Punasan. Wakad to. Amadeo. Hoy. Aba, dinidma ako. Shh. Amadeo. Ay, naku po.